Punta kami ng punta kami Milan. Milan what? Italy? What's in Milan? Hello. Going to Milan. Hello. Date namin kayo guys. Bye. I-train natin Palusa. Go guys, bilis, sakay na. Hanap tayo guys ng magandang seats. Ayun o, sakto maluwag pa, malapit pa sa CR. Oh, tulog na kami guys. So, hello Miguel. Say hello. Sabay na. Going to Luzon. Good day guys, first stop in Milan. Kain muna. After nag 1, 2, 3. Miguel. So, appetizers muna. Wala pa yung order namin. So, melon with aged ham. Orders namin, carbonara, margarita pizza. Madami pa yan guys, kaya lang nawalan ng gana, na-scam eh. Mga shopping districts. Dito guys yung mga designer brands. Ayan, shopping district ng Milan. Ito guys, ginugol ko na lang kung bakit ginagawa namin yan. Basahin nyo na lang guys. Hello guys, ang init dito sa Milan. Ayun yung dugo mo. Init, Miguel, init. Dito guys, kung pinanood nyo yung movie ni Piolo tsaka ni Claudine, yan, may scene sila dito, yung mga raming kalapate. Sayang wala kaming dalang tinapay dyan, konti sila. Galing eh. Bye guys. Uwi na, tapos na Milan. Tapos na pero init. Pagod kami lahat dyan guys, hingal. Hinabol namin yung last trip pa Geneva. Thank you for watching guys. See